श्रीजगदम्बिकायै नमः। अथ प्रथमः स्कन्धः। अथ दशमोऽध्यायः। व्यास जी की तपस्या और वर प्राप्ति। ऋषय ऊचुः सूत पूर्वं त्वया प्रोक्तं व्यासेनामित तेजसा कृत्वा पुराणमखिलं सुखायाध्यापितं शुभं व्यासेन तु तपस्तप्त्वा कथमुत्पादिता सुखः विस्तरं ब्रूहि सकलं यच्छ्रुतं कृष्णतस्त्वया। सूत उवाच प्रवक्ष्यामि सुखोत्पत्तिं व्यासात् सत्यवती सुतात् यथोत्पन्ना सुखा साक्षात् योगिनां प्रवरो मुनिः मेरुशृङ्गे महारम्ये व्यासा सत्यवती सुतः। तपश्चचार सोऽत्युग्रं पुत्रार्थं कृतनिश्चयः जपन्नेकाक्षरं मन्त्रं वाग्बीजं नारदाच्छ्रुतं ध्यायन् परां महामायां पुत्रकामस्तपोनिधिः अग्निर्भूमेस्तथा वायोरन्तरिक्षस्य चाप्ययं वीरेण संमितः पुत्रो मम भूयादिति स्मः अतिष्ठत्स गताहारा सत्संवत्सरं प्रभो आराधयन् महादेवं तथैव च सदाशिवाम् सक्ते सर्वत्र पूज्येते विचार्य च पुनः पुनः असक्तो निन्दते लोके सक्तस्तो परिपूज्यते यत्र पर्वतशृङ्गे वैकर्णिकारवनाद्भुते क्रीडन्ति देवता सर्वे मुनयश्च तपोधिकाः आदित्या वसवो रुद्रा मरुतश्चाश्विनौ तथा वसन्ति मुनयो यत्र ये चान्ये ब्रह्मवित्तमाः। तत्र हेमगिरे शृङ्गे सङ्गीतध्वनिनादिते तपश्चचार धर्मात्मा व्यासा सत्यवती सुतः ततोऽस्य तेजसा व्याप्तं विश्वं सर्वं चराचरम् अग्निवर्णा जटा जाता पाराशर्यस्य धीमतः ततोऽस्य तेज आलक्ष्य भयमाप सचीपतिः तुरासाहं तदा दृष्ट्वा भयत्रस्तं श्रमातुरम् उवाच भगवान् रुद्रो मघवन्तं तथा स्थितं शङ्कर उवाच कथमिन्द्राद्यभीतोऽसि किं दुःखं ते सुरेश्वर अमर्षो नैव कर्तव्यस्तापसेषु कदाचन तपश्चरन्ति मुनयो ज्ञात्वा मां शक्तिसंयुतं न त्वेति हितमिच्छन्ति तापसा सर्वथैव हि इत्युक्तवचनः शक्रस्तमुवाच वृषध्वजं कस्मास्तपस्यति व्यासाकोऽर्थस्तस्य मनोगतः शिव उवाच पाराशर्यस्तु पुत्रार्थे तपश्चरति दुश्चरं पूर्णवर्षशतं जातं ददाम्यद्य सुतं शुभं। सूत उवाच इत्युक्त्वा वासवं रुद्रोदयामुदिताननः गत्वा ऋषिसमीपं तमुवाच जगद्गुरोः उत्तिष्ठ वासवी पुत्र पुत्रस्ते भविता शुभा सर्वतेजोमयो ज्ञानी कीर्तिकर्ता तवानघ अखिलस्य जनस्यात्र वल्लभस्ते सुता सदा भविष्यति गुणैः पूर्णा सात्विकैः सत्यविक्रमः। सूत उवाच तदा कर्णवचाश्लक्ष्णं कृष्णद्वैपायनस्तदा शूलपाणिं नमस्कृत्य जगामाश्रममात्मनः स गत्वाश्रममेवासो बहुवर्षश्रमातुरः अरणिसहितं गुह्यं ममन्थाग्निं चिकीर्षया मन्थनं कुर्वतस्तस्य चित्ते चिन्ताभरस्तदा प्रादुर्बभूव सहसा सुतोत्पत्तौ महात्मनः मन्थानारणिसंयोगान्मन्मथानाच्च समुद्भवः पावकस्य यथा तद्वत् कथं मे स्यात्सुतोद्भवः पुत्रारणिस्तु याख्याता सा ममाद्या न विद्यते तरुणी रूपसम्पन्ना कुलोत्पन्ना पतिव्रता कथं करोमि कान्तां च पादयो शृङ्खला समां पुत्रोत्पादनदक्षां च पातिव्रत्ये सदा स्थितां पतिव्रतापि दक्षापि रूपवत्यपि कामिनी सदा बन्धनरूपा च स्वेच्छा सुखविधायिनी
शिवोऽपि वर्तते नित्यं कामिनी पाशसंयुता कथं करोम्यहं चात्र दुर्घटं च गृहाश्रमम् एवं चिन्तयतस्तस्य घृता चेदिव्यरूपिणी प्राप्ता दृष्टिपथं तत्र समीपे गगने स्थिता तां दृष्ट्वा चञ्चलापाङ्गीं समीपस्थाम्बराप्सरां पञ्चबाणपरीताङ्गस्तूर्णमासे धृतभृता चिन्तयामास च तदा किं करोम्यद्य सङ्कटे धर्मस्य पुरता प्राप्ते कामभावे दुरासदे अङ्गीकरोमि यद्येनां वञ्चनार्थमिहागतां हसिष्यन्ति महात्मानस्तापसा मां तु विह्वलं तपस्तप्त्वा महाघोरं पूर्णवर्षशतं त्विह दृष्ट्वाप्सरां च विवशा कथं जातो महातपा कामं निन्दापि भवतु यदि स्याद् अतुलं सुखं गृहस्थाश्रमसम्भूतं सुखदं पुत्रकामदं स्वर्गतं च तथा प्रोक्तं ज्ञानिनां मोक्षदं तथा न भविष्यति तन्नु न मनया देवकन्यया। नारदाच्च मया पूर्वं श्रुतमस्ति कथानकं यथोर्वशी वसो राजा पराभूता पुरुरवाः। जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितां प्रथमस्कन्धे शिव वरदान वर्णनं नाम दशमोऽध्यायः। अथैकादशोऽध्यायः। ऋषय ऊचुः कोसौ पुरुरवा राजा कोर्वशी देवकन्यका कथं कष्टं च सम्प्राप्तं तेन राज्ञा महात्मना सर्वं कथानकं ब्रूहि लोमहर्षजाधुना श्रोतुकामा वयं सर्वे त्वन्मुखाब्जच्युतं रसम् अमृतादपि मिष्टाते वाणी सूतरसात्मिका न तृप्यामो वयं सर्वे सुधया च यथा मराः। सूत उवाच शृणुध्वं मुनयः सर्वे कथां दिव्यां मनोरमां वक्ष्याम्यहं यथा बुद्ध्या श्रुतां व्यासवरोत्तमात् गुरोस्तु दयिता भार्या तारा नामेति विश्रुता रूपयौवनयुक्ता सा सच्चर्चार्वङ्गी मदविह्वला गतैकदा विधोर्धाम यजमानस्य भामिनी दृष्टा च शशिनात्यर्थं रूपयौवनशालिनी कामातुरस्तदा जाता शशे शशिमुखीं प्रति सापि वीक्ष्य विधुं कामं जाता मदनपीडिता तावन्योन्यं प्रेमयुक्तौ स्मरार्तौ च बभूवतो तारा शशि मदोन्मत्तौ कामबाणप्रपीडितौ। रेमा ते मदमत्तौ तौ परस्परस्पृहान्वितौ दिनानि कतिचित्तत्र जातानि रम्माणयो बृहस्पतिस्तु दुःखार्तस्तारामानयितुं गृहं प्रेषयामास शिष्यं तु नायाता सा वशीकृता पुनः पुनर्यदा शिष्यं परावर्तत चन्द्रमा बृहस्पतिस्तदा क्रुद्धो जगाम स्वयमेव हि गत्वा सोमगृहं तत्र वाचस्पतिरुदारधि उवाच शशिनं क्रुद्धा स्मयमानं मदान्वितं किं कृतं किल सीतांशो कर्मधर्मविगर्हितं रक्षिता मम भार्येयं सुन्दरी केन हेतुना तव देव गुरुश्चाहं यजमानोऽसि सर्वथा गुरुभार्या कथं मूढ भुक्ता किं रक्षिताथवा ब्रह्मः हेमहारी च सुरापो गुरुतल्पगा महापातकिनो हेते तत्संसर्गी च पंचमः महापातकयुक्तस्त्वं दुराचारोति गर्हितः न देव सदनार्होषि यदि भुक्तेयमङ्गना मुञ्चे मामसितापाङ्गीं नयामि सदनं मम नो चेद्वक्ष्यामि दुष्टात्मन् गुरुदारापहारिणम् इत्येवं भाषमाणं तम् उवाच रोहिणीपतिः गुरुं क्रोधसमायुक्तं कान्ताविरहदुःखितम् इन्दुर्वाच क्रोधात्ते तु दुराराध्या ब्राह्मणा क्रोधवर्जिता पूजाराधर्मशास्त्रज्ञा वर्जनीयास्ततोऽन्यथा आगमिष्यति सा कामं गृहं ते वरवर्णिनी अत्रैव संस्थिता बाला का ते हानिरिहा नघ इच्छया संस्थिता चात्र सुखकामार्थिनी सा दिनानि कच्चित् स्थित्वा स्वेच्छया चागमिष्यति त्वयैवोदाहृतं पूर्वं धर्मशास्त्रमतं तथा न स्त्री दुष्यति चारेण न विप्रो वेदकर्मणा इत्युक्ता शशिना तत्र गुरुरत्यन्तदुःखितः जगाम स्वगृहं तूर्णं चिन्ताविष्टा स्मरातुरः दिनानि कतिचित् तत्र स्थित्वा चिन्तातुरो गुरुः
यथावथ गृहं तस्य त्वरितश्चौषधीपते स्थिता छत्ता निषिद्धोऽसौ द्वारदेशे रुषान्वितः नाजगाम शशि तत्र चुकोपाते बृहस्पतिः अयं मे शिष्यतां यातो गुरुपत्नीं तु मातरं जग्राह बलतो धर्मे शिक्षणीयो मयाधुना उवाच वाचं कोपात्तो द्वारदेशस्थितो बहिः किं शेषे भवने मंद पापाचार सुराधम देहि मे कामिनीं शीघ्रं नो चेच्छापं ददाम्यहं करोमि भस्मसान्नूनं न ददासि प्रियां मम। सूत उवाच क्रूराणि चैव मादीनि भाषणानि बृहस्पते श्रुत्वा द्विजपते शीघ्रं निर्गता सदनाद् बहिः तमुवाच हसन् सोमा किमिदं बहुभाषसे न ते योग्यास्सितापाङ्गे सर्वलक्षणसंयुता कुरूपां च सुसदृशीं गृहाणान्यां स्त्रियं द्विज भिक्षुकस्य गृहे योग्या नेदृशी वरवर्णिनी रते स्वसदृशे कान्ते नार्या किल निगद्यते त्वं न जानासि मन्दात्मन् कामशास्त्रविनिर्णयं यथेष्टं गच्छ दुर्बुद्धे नाहं दास्यामि कामिनीं यक्षक्यं कुरु तत्कामं न देया वरवर्णिनी कामार्तस्य च ते शापो न मां बाधितुमर्हति नाहं ददे गुरो कान्तां यथेक्षसि तथा कुरु। सूत उवाच इत्युक्ता शशिना चेज्यश्चिन्तामाप श्रुषान्विता जगाम तरसा सद्म क्रोधयुक्ता सचीपते। दृष्ट्वा श्रुतक्रतुस्तत्र गुरुं दुःखातुरं स्थितं पाद्यार्घ्याचमनीयाद्यै पूजयित्वा सुसंस्थिता पप्रच्छ परमोदारस्तं तथावस्थितं गुरुं का चिन्ता ते महाभाग शोकार्तोऽसि महामुने केनापमानितोऽसि त्वं मम राज्ये गुरुश्च मे त्वदधीनमिदं सर्वं सैन्यं लोकाधिपैः सह ब्रह्मा विष्णुस्तथा शम्भुर्ये चान्ये देवसत्तमा करिष्यन्ति च साहाय्यं का चिन्ता वद साम्प्रतं। गुरुर्वाच शशिनापहृता भार्या तारा मम सुलोचना न ददाति स दुष्टात्मा प्रार्थितोऽपि पुनः पुनः किं करोमि सुरेशा न त्वमेव शरणं मम साहाय्यं कुरु देवेश दुःखितोऽस्मि शतक्रतो। इन्द्रुवाच मा शोकं कुरु धर्मज्ञ दासोऽस्मि तव सुव्रत आनयिष्याम्यहं नूनं भार्यां तव महीपते मते प्रेषिते चेन्मया दूते न दास्यति मदाकुलः ततो युद्धं करिष्यामि देवसैन्यैः समावृतः इत्याश्वास्य गुरुं सक्रोधूतं वृत्तविचक्षणं प्रेषयामास सोमाय वार्ता संसिनमद्भुतं स गत्वा श्लोकं तु त्वरिता सुविचक्षणः उवाच वचनेनैव वचनं रोहिणीपतिं प्रेषितोऽहं महाभाग सक्रेण त्वां विवीक्षया कथितं प्रभुना यच्च तद्ब्रवीमि महामते धर्मज्ञोऽसि महाभागा नीतिं जानासि सुव्रता अत्रे पिता ते धर्मात्मा न निन्द्यं कर्तुमर्हसि भार्या रक्षा सर्वभूतैर्यथा शक्तिः तन्द्रितैः तदर्थे कलह कामं भविता नात्र संशया यथा तव तथा तस्य यत्ना स्याद्दाररक्षणे आत्मवत् सर्वभूतानि चिन्तय तव त्वं सुधानिधे 28 संख्यास्ते कामिन्यो दक्षजा शुभा गुरुपत्नीं कथं भोक्तुं तुमिच्छसि सुधानिधे स्वर्गे सदा वसन्ते तामेनकाद्या मनोरमा भुङ्क्षताः स्वेच्छया कामं मुञ्च पत्नीं गुरोरपि ईश्वरा यदि कुर्वन्ति जुगुप्सितमहन्तया आज्ञास्तदनुवर्तन्ते तदा धर्मक्षयो भवेत् तस्मान्मुञ्च महाभागा गुरो पत्नीं मनोरमां कलहस्त्वन्निमित्तोऽद्य सुराणां न भवेद्यथा। सूत उवाच सोमासक्रवचा श्रुत्वा किंचित् क्रोधसमाकुला भंग्या प्रतिवचा प्राह सक्रदूतं तदा शशि। इन्द्रुरुवाच धर्मज्ञोऽसि महाबाहो देवानामधिपा स्वयं पुरोधापि च ते यादृक् युवयोः सदृशी मतिः परोपदेशे कुशला भवन्ति बहवो जना दुर्लभस्तु स्वयं कर्ता प्राप्ते कर्मणि सर्वदा वार्हस्पत्यप्रणीतं च शास्त्रं गृह्णन्ति मानवा को विरोधोऽत्र देवेश कामयानां भजन् स्त्रियं स्वकीयं बलिनां सर्वं दुर्बलानां न किञ्चन स्वीया च परकीया च भ्रमोऽयं मन्दचेतसां तारामय्यनुरक्ता च यथा न तु तथा गुरौ अनुरक्ता कथं त्याज्या धर्मतो न्यायतस्तथा
गृहारम्भस्तु रक्तायां विरक्तायां कथं भवेत् विरक्तेयं यदा जाता चकमेऽनुजकामिनीं न दास्येऽहं वरारोहां गच्छदूतवदः स्वयं ईश्वरोऽसि सहस्राक्ष यदीच्छसि कुरुष्व तत्। सूत उवाच इत्युक्ता शशिना दूता प्रेयौ शक्रसन्निधिम् इन्द्रायाचष्ट तत्सर्वं यदुक्तं शीतरश्मिना तुरासाडपि तच्छ्रुत्वा क्रोधयुक्तो बभूवः सेनोद्योगं तथा चक्रे साहाय्यार्थं गुरोर्विभो शुक्रस्तो विग्रहं श्रुत्वा गुरुदेशास्ततो ययौ माददस्वेति तं वाक्यमुवाच शशिनं प्रति साहाय्यं ते करिष्यामि मन्त्रशक्त्या महामते भविता यदि संग्रामस्तव चेन्द्रेण मारिष शङ्करस्तु तदा कर्ण गुरुदाराभिमर्शनं गुरुशत्रुं भृगुं मत्वा साहाय्यमकरोत्तदा संग्रामस्तु तदा वृत्तो देवदानवयोर्धृतं बहूनि तत्र वर्षाणि तारकासुरवत् किल देवासुरकृतं युद्धं दृष्ट्वा तत्र पितामहः हंसारूढो जगामासो तं देशं क्लेशशान्तये राकापतिं तदा प्राह मुञ्च भार्यां गुरोरिति नो चेद् विष्णुं समाहूय करिष्यामि तु संक्षयं भृगुं निवारयामास ब्रह्मालोकपितामहः किमन्यायमतिर्जाता संगदोषान् महामते निषेधयामासु ततो भृगुस्तं चौषधीपतिं मुञ्च भार्यां गुरोरद्य पित्राहं प्रेषितस्तव। श्रुत उवाच द्विजराजस्तु तच्छ्रुत्वा भृगोर्वचनमद्भुतं ददौ च तत्प्रियां भार्यां गुरोर्गर्भवतीं शुभां प्राप्य कान्तां गुरोर्हृष्टा स्वगृहं मुदितो ययौ ततो देवास्ततो दैत्या ययुः स्वान् गृहान् प्रति ब्रह्मा स्वसदनं प्राप्ता कैलासं चापि शङ्करः बृहस्पतिस्तु सन्तुष्टा प्राप्य भार्यां मनोरमां तथा कालेन कियता तारासूतसुतं शुभं सुदिने शुभनक्षत्रे तारापतिसमं गुणैः दृष्ट्वा पुत्रं गुरुर्जातं चकार विधिपूर्वकं जातकर्मादिकं सर्वं प्रहृष्टेनान्तरात्मना श्रुतं चन्द्रमसा जन्म पुत्रस्य मुनिसत्तमा दूतं च प्रेषयामास गुरुं प्रति महामतिः न चायं तव पुत्रोऽस्ति मम वीर्यसमुद्भवः कथं त्वं कृतवान् कामं जातकर्मादिकं विधिं तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य दूतस्य च बृहस्पतिः उवाच मम पुत्रो मे सदृशो नात्र संशयः पुनर्विवादा संजातो मिलिता देवदानवा युद्धार्थमागतास्तेषां समाजा समजायत तत्रागता स्वयं ब्रह्मा शान्तिकामा प्रजापतिः निवारयामास मुखे संस्थितान् युद्ध दुर्मदान् तारां पप्रच्छ धर्मात्मा कस्यायं तनया शुभे सत्यं वदवरारोहे यथा क्लेशा प्रशाम्यति तमुवाचासितापाङ्गे लज्जमानाप्यधोमुखी चन्द्रस्येति शनैरन्तर्जगाम वरवर्णिनी जग्राह तं सुतं सोमा प्रहृष्टेनान्तरात्मना नाम चक्रे बुध इति जगाम स्वगृहं पुनः ययौ ब्रह्मा सुखं धाम सर्वे देवा सवासवा यथागतं गतं सर्वैः सर्वसा प्रेक्षकैर्जनैः। कथितेयं बुधोत्पत्तिर्गुरुक्षेत्रे च सोमता यथा श्रुता मया पूर्वं व्यासा सत्यवती सुतात्। जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितां प्रथमस्कन्धे बुधोत्पत्तिर्नामैकादशोऽध्यायः। अथ द्वादशोऽध्यायः। राजा सुद्युम्न की इला नामक स्त्री के रूप में परिणति, इला का बुध से विवाह और पुरुरवा की उत्पत्ति। भगवती की स्तुति करने से इला रूपधारी राजा सुद्युम्न की सायुज्य मुक्ति। सूत उवाच तथा पुरुरवा यज्ञे इलायां कथयामि वा बुधपुत्रोति धर्मात्मा यज्ञकृद्दान तत्परः सुद्युम्नो नाम भूपाल सत्यवादी जितेन्द्रिया सैन्धवमयमारुह्य चचार मृगयां वने युतः कतिपयामात्यैर्दर्शितश्चारुकुण्डलः धनुराजगवं बद्ध्वा बाणसङ्गं तथाद्भुतं सभ्रमस्तद्वनोद्देशे हन्यमानो रुरुन्मृगान् शशांश्च शूकराश्चैव खड्गाश्च गवयांस्तथा सर्वान् महिषाश्चैव सांभरान्
वनकुक्कुटान् निघ्नन्मेध्यान् पशून् राजा कुमार वनमाभिशत्। मेरुरधस्थले दिव्यं मन्दारद्रुमराजितम् अशोकलतिकाकीर्णं वकुलैरधिवासितं सालैस्तालैस्तमालैश्च चम्पकैपनसैस्तथा आम्रर्णिपैर्मधुकैश्च माधवीमण्डपाभृतं दाडिमैर्नारिकेलैश्च कदलीखण्डमण्डितं यूथिकामालतीकुन्दपुष्पवल्लीसमाभृतं हंसकारण्डवाकीर्णं कीचकध्वनिनादितं भ्रमरालिरुतारामं वनं सर्वसुखावहं दृष्ट्वा प्रमुदितो राजा सुद्युम्न सेवकैर्वृतः वृक्षांसु पुष्पितान् वीक्ष्य कोकिलारावमण्डितान् प्रविष्टस्तत्र राजर्षिस्त्रीत्वमाप क्षणात् ततः अश्वोऽपि बडवा जातिश्चिन्ताद्विष्टा स भूपतिः किमेतदिति चिन्तार्तश्चिन्त्यमानः पुनः पुनः दुःखं बहुतरं प्राप्ता सुद्युम्नो लज्जयान्वितः किं करोमि कथं यामि गृहं स्त्रीभावसंयुतः कथं राज्यं करिष्यामि केन वा वञ्चितो ह्यहं ऋषय ऊचुः सूताश्चर्यमिदं प्रोक्तं त्वया यल्लोमहर्षणं सुद्युम्नास्त्रीत्वमापन्नो भूपतिर्देवसन्निभः किं तत्कारणमाचक्ष वने तत्र मनोहरे किं कृतं तेन राज्ञा च विस्तरं वद सुब्रत। सूत उवाच एकदा गिरिशं दृष्टो मृषया सनकादयः दिशो भीतिमिराभासा कुर्वन्ता समुपागमन् तस्मिंश्च समये तत्र शङ्करा प्रमदायुता क्रीडासक्तो महादेवो विवस्त्रा कामिनी शिवा उत्संगे संस्थिता भर्तो रम्माणा मनोरमा तान् विलोक्याम्बिका देवी विवस्त्रा व्रीडिता भृशं भर्तुरङ्कासमुत्थाय वस्त्रमादाय पर्यधात् लज्जाविष्टा स्थिता तत्र वेपमानातिमानिनी ऋषयोऽपि तयोर्वीक्ष्य प्रसङ्गं रम्माणयो परिभृत्य ययोस्तूर्णं नरनारायणाश्रमम् श्रीयुतां कामिनीं वीक्ष्य प्रोवाच भगवान् हरः कथं लज्जातुरासीत्त्वं सुखं ते प्रकरोम्यहम् अद्य प्रवृत्तियो मोहात् पुमान् कोऽपि वरानने वनं च प्रविशेदेतत् स वै योषिद्भविष्यति। इति सप्तं वनं तेन ये जानन्ति जना क्वचित् वर्जयन्ति यते कामं वनं दोषसमृद्धिमत् सुद्युम्नस्तु तदज्ञानात् प्रविष्टा सचिवैः सह तथैव स्त्रीत्वमापन्नस्तैः सहेति न संशयः चिन्ताविष्टा स राजर्षिर्न जगाम गृहं ह्रिया विचचार बहिस्तस्माद्वनदेशादितस्ततः इलेति नाम सम्प्राप्तं स्त्रीत्वे तेन महात्मना विचरस्तत्र सम्प्राप्तो बुधा सोमसुतो युवा स्त्रीभिः परिवृतां तां तो दृष्ट्वा कान्तां मनोरमां हावभावकलायुक्तां चकमे भगवान् बुधः सापि तं चकमे कान्तं बुधं सोमसुतं पतिं संयोगस्तत्र सञ्जातस्तयोः प्रेम्णा परस्परं स तस्यां जनयामास पुरूरवस्समात्मजम् इलायां सोमपुत्रस्तु चक्रवर्तिनमुत्तमं सा प्रासूतसुतं बाला चिन्ताविष्टा वने स्थिता सस्मार स्वकुलाचार्यं वसिष्ठं मुनिषत्तमं स तदास्य दशां दृष्ट्वा सुद्युम्नस्य कृपान्वितः अतोषयन्महादेवं शङ्करं लोकशङ्करं तस्मै स भगवांस्तुष्टा प्रददौ वाञ्छितं वरं वसिष्ठः प्रार्थयामास पुष्पं राज्ञा प्रियस्य च शङ्करस्तु निजां वाचामृतां कुर्वन्नुवाचः मासं पुमास्तु भविता मासं स्त्रीभूपति किल इत्थं प्राप्य वरं राजा जगाम स्वगृहं पुनः चक्रे राज्यं स धर्मात्मा वसिष्ठस्याप्यनुग्रहात् स्त्रीत्वे तिष्ठति हर्मेषु पुंस्त्वे राज्यं प्रशास्ति च प्रजास्तस्मिन् समुद्विग्ना नाभ्यनन्दन्महीपतिं काले तु यौवनं प्राप्ता पुत्रा पुरूरवास्तदा प्रतिष्ठां नृपतिस्तस्मै दत्त्वा राज्यं वनं ययौ गत्वा तस्मिन् वने रम्ये नानाद्रुमसमाकुले नारदान् मन्त्रमासाद्य नवाक्षरमनुत्तमं जजाप मन्त्रमत्यर्थं प्रेमपूरितमानसः परितुष्टा तदा देवी सगुणा तारिणी शिवा सिंहारूढ़ा स्थिता चाग्रे दिव्यरूपा मनोरमा वारिणी पानसम्मत्ता मदाघोरनितलोचना दृष्ट्वा तां दिव्यरूपां च प्रेमाकुलितलोचना
प्रणम्य शिरसा प्रीत्या तुष्टाभ जगदम्बिकाम्। इलोवाच दिव्यञ्च ते भगवति प्रथितं स्वरूपं दृष्टं मया सकललोकहितानुरूपं वन्दे तदङ्घ्रिकमलं सुरसङ्गसेव्यं कामप्रदं जननि चापि विमुक्तिदं च को वेत्ति तेऽम्बभुविमर्त्यतनुर्निकामं मुह्यन्ति यत्र मुनयश्च सुराश्च सर्वे ऐश्वर्यमेतदखिलं कृपणे दयाञ्च दृष्ट्वैव देवि सकलं किल विस्मयो मे शम्भुर्हरे कमलजो मघवारविश्च भित्तेशवह्निवरुणापवनश्च सोमा जानन्ति नैव वसवोऽपि हि ते प्रभावं बुद्धेत् कथं तव गुणानगुणो मनुष्यः। जानाति विष्णुरमितद्युतिरम्ब साक्षात् त्वां सात्विके मुदधि जां सकलार्थदां च को राजसी हर उमां किल तामसीं त्वां वेदाम्बिकेन तु पुनः खलु निर्गुणां त्वां क्वाहं सुमन्दमतिरप्रतिमप्रभावा क्वायं तवाति निपुणो मयि सुप्रसादा जाने भवानि चरितं करुणासमेतं यत्सेवकाश्च दजसे त्वयि भावयुक्तान् वृत्तस्त्वया हरिरसौ वनजेशयापि नैवाचरत्यपि मुदं मधुसूदनश्च पादौ तवादिपुरुषा किल पावकेन कृत्वा करोति च करेण शुभौ पवित्रौ वाञ्छत्यहो हरिरसोक इवाति कामं पादाहतिं प्रमुदिता पुरुषा पुराणा तां त्वं करोषि रुषिता प्रणतं च पादे दृष्ट्वा पतिं सकलदेवनुतं स्मरार्तं वक्षस्थले वससि देवि सदैव तस्य पर्यङ्कवत्सु चरिते विपुलेति शान्ते सौदामिनीव सुगने सुविभूषिते च किं ते न वाहनमसौ जगदीश्वरोऽपि त्वं चेज्जहासि मधुसूदनमम्बकोपान् नैवार्चितोऽपि स भवेत् किल शक्तिहीनः प्रत्यक्षमेव पुरुषं सुजनास्त्यजन्ति शान्तं श्रियोज्झितमतीव गुणैर्वियुक्तं ब्रह्मादयासुरगणा न तु किं युवत्यो ये त्वत्पदाम्बुजमहर्निशमाश्रयन्ति मन्ये त्वयैव विहिता खलु ते पुमांसः किं वर्णयामि तव शक्तिमनन्तवीर्ये त्वं न पुमान्न च पुमानिति मे विकल्पो या काशी देवी सगुणा ननु निर्गुणा वा तां त्वां नमामि सततं किल भावयुक्तो वाञ्छामि भक्तिमचलां त्वयि मातरन्तु। सूत उवाच इति स्तुत्वा महीपालो जगाम शरणं तदा परितुष्टा ददौ देवी तत्र सायुज्यमात्मनि सुद्युम्नस्तु तथा प्राप पदं परमकं स्थिरं तस्या देव्या प्रसादेन मुनीनामपि दुर्लभम्। जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रं संहितां प्रथमस्कन्धे सुद्युम्नस्तुतिर्नाम द्वादशोऽध्यायः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः राजा पुरुरवा और उर्वशी की कथा। सूत उवाच सुद्युम्ने तु दिवं याते राज्यं चक्रे पुरुरवा सगुणश्च सुरूपश्च प्रजारञ्जन तत्परा प्रतिष्ठाने पुरे रम्ये राज्यं सर्वनमस्कृतं चकार सर्वधर्मज्ञा प्रजारक्षण तत्परा मन्त्रासु गुप्तस्तस्यासीत् परत्राभिज्ञता तथा सदैवोत्साहशक्तिश्च प्रभुशक्तिस्तथोत्तमा सामदानादया सर्वे वसगास्तस्य भूपते वर्णाश्रमान् स्वधर्मस्थान् कुर्वन् राज्यं सशासः यज्ञाश्च विविधाश्चक्रे स राजा बहुदक्षिणान् दानानि च पवित्राणि ददावत् नराधिपः तस्य रूपगुणौदार्य शीलद्रविणविक्रमान् श्रुतोर्वशी वशीभूता चकमेतं नराधिपं ब्रह्मशापाभितप्ता सा मानुषं लोकमास्थिता गुणिनं तं नृपं मत्वा वरयामास मानिनी समयं चेदृशं कृत्वा स्थिता तत्र वराङ्गना एतावूरणकौ राजन्यस्तौ रक्षस्व मानद घृतं मे भक्षणं नित्यं नान्यत् किञ्चित् नृपासनं नेक्षे त्वां च महाराज नग्न मन्यत्र मैथुनात् भाषाबन्धस्त्वयं राजन् यदि भग्नो भविष्यति तदा
त्यक्त्वा गमिष्यामि सत्यमेतद्ब्रवीम्यहम् अङ्गीकृतं च तद्राज्ञा कामिन्या भासितं तु यत् स्थिताभासनबन्धेन शापानुग्रहकाम्यया रेमे तदा स भूपालो लीनो वर्षगणान् बहून् धर्मकर्मादिकं त्यक्त्वा चोर्वश्यामदमोहिता एकचित्तस्तु सञ्जातस्तन्मनस्को महीपतिः न ससाकतया हीनाक्षणमय्यति मोहितः एवं वर्षगणान्ते तु स्वर्गस्था पाकशासनः उर्वशीं नागतां दृष्ट्वा गन्धर्वानाः देवराट् उर्वशीमान यद्धम्भो गन्धर्वाः सर्व एव हि हृत्तोरणौ गृहात् तस्य भूपते समये किल उर्वशीरहितं स्थानं मदीयं नातिशोभते येन केनापि पायेन तामानयत कामिनीम् इत्युक्तास्तेतद् गन्धर्वा विश्वावसुपुरोगमा ततो गत्वा महागाढे तमसि प्रत्युपस्थिते जघृस्तावुरणौ देवा रम्माणं विलोक्यतं चक्रन्दतुस्तदा तौ तु ह्रियमाणौ विहाय च उर्वशी तदुपाकर्ण्य क्रन्दितं सुतयोरिव कुपितो वाच राजानं समयोऽयं कृतो मया नष्टाहं तव विश्वासाद्धृतौ चौरेर्ममोरणौ राजन्पुत्रसमावेतौ त्वं किं शेषे स्त्रिया समः हतास्म्यहं कुनाथेन नपुंसा वीरमानिना उरुणौ मे गतौ चाद्य सदा प्राणप्रियौ मम एवं विलप्यमानां तां दृष्ट्वा राजा विमोहिता नग्न एव ययौ तूर्णं पृष्ठता पृथिवीपते विद्युत्प्रकाशिता तत्र गन्धर्वै नृपभीष्मनि नग्नभूतस्तया दृष्टो भूपतिर्गन्तुकामया त्यक्तो रणौ गता सर्वे गन्धर्वापथि पार्थिवः नग्नो जग्रातौ श्रान्तो जगाम स्वगृहं प्रति तदूर्वशीं गतां दृष्ट्वा विललापाति दुःखितः नग्नं वीक्ष्यपतिं नारी गता सा वरवर्णिनी क्रन्दन् स देशदेशेषु बभ्राम नृपति स्वयं तच्चित्तो विह्वला शोचन् विवसा काममोहिता भ्रमन् वै सकलां पृथिवीं कुरुक्षेत्रे ददर्शतां दृष्ट्वा संघृष्टवदना प्राह सूक्तं नृपोत्तमः अये जाये तिष्ठ तिष्ठ घोरेण त्यक्तुमर्हसि मां त्वं त्वन्मनसं कान्तं वसगं चाप्यनागसम् सदेहोऽयं पतत्यत्र देवि दूरं हृतस्त्वया खादन्तेनं वृका काकास्त्वया त्यक्तं वरोरुयत् एवं विलपमानं तं राजानं प्राह चोर्वशी दुःखितं कृपणं शान्तं कामार्तं विवशं भृशम् उर्वश्युवाच मूर्खोऽसि नृपशार्दूल ज्ञानं कुत्र गतं तव क्वापि सख्यं न च स्त्रीणां वृकाणामेव पार्थिव न विश्वासो हि कर्तव्या स्त्रीषु चौर्येषु पार्थिवै गृहं गच्छ सुखं भुङ्क्ष मा विषादे मनाकृथा इत्येवं बोधितो राजा न विवेदाति मोहितः दुःखं च परमं प्राप्ता स्वैरिणी स्नेहयन्त्रितः सूत उवाच इति सर्वं समाख्यातमुर्वशी चरितं महत् वेदे विस्तरितं चैतत् संक्षेपात् कथितं मया जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितां प्रथमस्कन्धे पुरूरवस उर्वश्याश्च चरित्रवर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। व्यासपुत्र सुखदेव के अरण्य से उत्पन्न होने की कथा तथा व्यास जी द्वारा उनसे गृहस्थ धर्म का वर्णन। सूत उवाच दृष्ट्वा तामसितापांगिं व्यासश्चिन्तापरोऽभवत् किं करोमि न मे योग्या देवकन्येयमप्सरा एवं चिन्तयमानं तो दृष्ट्वा व्यासं तदाप्सरा भयभीता हि सञ्जाता शापं माद्विसृजेदहं दयम् सा कृत्वाथ सुखीरूपं निर्गता भयविह्वला कृष्णस्तु विस्मयं प्राप्तो विह्वङ्गीं तां विलोकयन् कामस्तु देहे व्यासस्य दर्शनादेव संगतः मनोति विस्मितं जातं सर्वगात्रेषु विस्मितः सतधैर्येण महता निगृह्णान् मानसं मुनिः न ससाक नियन्तुं च स व्यासाप्रसृतं मनः बहुशो गृह्यमाणं च घृताच्च मोहितं मनः भावित्वान्नैव विधृतं व्यासस्यामित तेजसा मंथनं कुर्वतस्तस्य मुनिरग्निचिकीर्षया अरण्यामेव सहसा तस्य शुक्रमथा पतत् सोविचिन्त्य तथा पातं ममन्थारणिमेव च तस्मात् शुकासमुद्भूतो व्यासाकृतिमनोहरः विस्मयं जनयन् बाला सञ्जातस्तदरण्यजः यथाध्वरे समिद्धोऽग्निर्भाति हव्येन दीप्तिमान् व्यासस्तु सुतमालोक्य विस्मयं परमं गतः
किमेतदिति संचिन्त्य वरदानाच्छिवस्य वै तेजोरूपेषु को जातो पिरणीगर्भसम्भवा द्वितीयोऽग्निरिवात्यर्थं दीप्यमाना स्वतेजसा विलोकयामास्तदा व्यासस्तु मुदितं सुतं दिव्येन तेजसा युक्तं गार्हपत्यमिवापरं गंगान्ता स्नापयामास समागत्य गिरेस्तदा पुष्पवृष्टिस्तु जाता शिशोरुपरि तापसा जातकर्मादिकं चक्रे व्यासस्तस्य महात्मना देवदुन्दुभयो नेदुर्ननुतुश्चाप्सरो गण जगुर्गन्धर्वपतयो मुदितास्ते दिदृक्षवा विश्वावसुरनारदश्च तुम्बरो सुखसंभवे तुष्टुवुर्मुदिता सर्वे देवा विद्याधरास्तथा दृष्ट्वा व्याससुतं दिव्यमरणीगर्भसम्भवम् अन्तरिक्षात्पपातोर्व्यां दण्डाकृष्णाजिनं शुभं कमण्डलुस्तथा दिव्या सुखस्यार्थे द्विजोत्तमा। सद्या स बभृधे बालो जातमात्रेति दीप्तिमान् तस्योपनयनं चक्रे व्यासो विद्याविधानवित् उत्पन्नमात्रं तं वेदा सरहस्यास संग्रह उपतस्थुर्महात्मानं यथास्य पितरं तथा यतो दृष्टं सुखीरूपं घृताच्यासंभवे तदा सुकेति नाम पुत्रस्य चकार मुनिसत्तमः बृहस्पतिमुपाध्यायं कृत्वा व्याससुतस्तदा व्रतानि ब्रह्मचर्यस्य चकार विधिपूर्वकं शोधित्य निखिलान् वेदान् सरहस्यांस संग्रहान् धर्मशास्त्राणि सर्वाणि कृत्वा गुरुकुले सुखः गुरुवे दक्षिणां दत्त्वा समावृत्तो मुनिस्तदा आजगाम पितुः पार्श्वं कृष्णद्वैपायनस्य च दृष्ट्वा व्यासासुखं प्राप्तं प्रेम्णोत्थाय ससम्भ्रमः आलिलिङ्गमुहुर्घ्राणं मूर्ध्नि तस्य चकारः पप्रच्छ कुशलं व्यासस्तथा चाध्ययनं शुचि आश्वास्य स्थापयामास सुखं तत्राश्रमे शुभे दारकर्म ततो व्यास सुखस्य पर्यचिन्तयत् कन्यां मुनिसुतां कान्तामपृच्छदति वेगवान् सुखं प्राहसुतं व्यासो वेदोद्धीतस्त्वया नघ धर्मशास्त्राणि सर्वाणि कुरु भार्यां महामते गार्हस्थ्यं च समासाद्य यजदेवान् पितॄनर्थ ऋणान् मोचय मां पुत्र प्राप्यदारान् मनोरमान् अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च तस्मात् पुत्रमहाभाग कुरुस्वाद्य गृहाश्रमं कृत्वा गृहाश्रमं पुत्रं सुखिनं कुरु मां सुख आशा मे महती पुत्र पूरयस्व महामते तपस्तप्त्वा महाघोरं प्राप्तोऽसि त्वमयो निजः देवरूपी महाप्राज्ञ पाहि मां पितरं सुख सूत उवाच इति वादिनमभ्यासे प्राप्ता प्रासुकस्तदा विरक्ता सूतिरक्तं तं साक्षात् पितरमात्मनः सुक उवाच किं त्वं वदसि धर्मज्ञ वेदव्यासमहामते तत्त्वेन साधिशिष्यं मां त्वदाज्ञां करमाण्डलं व्यास उवाच त्वदर्थे यत्तपस्तप्तं मया पुत्रशतं समा प्राप्तस्तं चाति दुःखेन शिवस्याराधनेन च ददामि तव वित्तं तु प्रार्थयित्वाथ भूपतिं सुखं भुङ्क्ष महाप्राज्ञ प्राप्य यौवनमुत्तमं सुक उवाच किं सुखं मानुषे लोके ब्रूहि तात निरामयं दुःखविद्धं सुखं प्राज्ञा न वदन्ति सुखं किल स्त्रियं कृत्वा महाभाग भवामि तद्वसानुगा सुखं किं परतन्त्रस्य स्त्रीजितस्य विशेषतः कदाचिदपि मुच्येत लोहकाष्ठादियन्त्रितः पुत्रदारैर्निबद्धस्थो न विमुच्येत कर्हिचित् विण्मूत्रसम्भवो देहो नारीणां तन्मयस्तथा का प्रीतिं तत्र विप्रेन्द्र विबुधा कर्तुमिच्छति अयो निजोऽहं विप्रर्षे योनौ मे कीदृशी मतिः न वाञ्छाम्यहमग्रेऽपि योनावेव समुद्भवं वित्सुखं किमु वाञ्छामि त्यक्त्वात्मसुखमद्भुतम् आत्मा रामश्च भूयोऽपि न भवत्यति लोलुपः। प्रथमं पठिता वेदा मया विस्तारिताश्च ते हिंसा मयास्ते पठिता कर्ममार्गप्रवर्तका बृहस्पतिर्गुरु प्राप्ता सोऽपि मग्नो गृहार्णवे अविद्याग्रस्तहृदया कथं तारायितुं क्षमं रोगग्रस्तो यथा वैद्या पररोगचिकित्सिकः तथा गुरुर्मुमुक्षोर्मे गृहस्थोऽयं विडम्बना कृत्वा प्रणामं गुरवे त्वत्समीपमुपागतः त्राहि मां तत्त्वबोधेन भीतं संसारसर्पतः संसारेऽस्मिन् महाघोरे भ्रमणं नभचक्रवत्
न च विश्रमणं क्वापि सूर्यस्येव दिवानिशि किं सुखं तात संसारे निजतत्त्वविचारणात् मूढानां सुखबुद्धिस्तो भिक्षुकीटसुखं यथा अधीत्य वेद्यशास्त्राणि संसारे रागिणश्च ये तेभ्यः परो न मूर्खोऽस्ति सधर्मास्वास्वसूकरये मानुष्यं दुर्लभं प्राप्य वेदशास्त्राण्यधीत्य च बध्यते यदि संसारे को विमुच्येत मानवा नाता परतरं लोके कुचिदाश्चर्यमद्भुतं पुत्रदारगृहासक्ता पंडिता परिगीयते न बाध्यते या संसारे नरो माया गुणस्त्रिभिः स विद्वांस च मेधावी शास्त्रपारं गतो हि सः किं वृथाध्ययनेनात्र दृढबन्धकरेण च पठितव्यं तदेवासो मोचयेद् भवबन्धनात् गृह्णाति पुरुषं यस्मात् गृहं तेन प्रकीर्तितं क्व सुखं बन्धनागारे तेन भीतोऽस्म्यहं पितः ये बुधा मन्दमतयो विधिना मुसिताश्च ये ते प्राप्य मानुषं जन्म पुनर्बन्धं विसन्त्युत व्यास उवाच न गृहं बन्धनागारं बन्धनेन च कारणं मनसा यो विनिर्मुक्तो गृहस्थोऽपि विमुच्यते न्यायागतधना कुर्वन् वेदोक्तं विधिवत्क्रमात् गृहस्थोऽपि विमुच्येत श्राद्धकृत्सत्यवाक्शुचिः ब्रह्मचारी यतिश्चैव वानप्रस्थो वृतस्थितः गृहस्थं समुपासन्ते मध्याह्नातिक्रमे सदा श्रद्धया चान्नदानेन वाचासु नृतया तथा उपकुर्वन्ति धर्मस्था गृहाश्रमनिवासिनः गृहाश्रमात् परो धर्मो न दृष्टो न च वैश्रुतः वसिष्ठादिभिराचार्यैर्ज्ञानिभिः समुपाश्रितः किं साध्यं महाभागा वेदोक्तानि च कुर्वतः स्वर्गं मोक्षं च सज्जन्म यद्वाञ्छति तद्भवेत् आश्रमादाश्रमं गच्छेदिति धर्मविदो विदो तस्मादग्निं समाधाय कुरु कर्माण्यतन्द्रितः देवान् पितॄन् मनुष्याश्च संतर्प्य विधिवत्सुत पुत्रमुत्पाद्य धर्मज्ञ संयोज्य च गृहाश्रमे त्यक्त्वा गृहं वनं गत्वा कर्तासि व्रतमुत्तमं वानप्रस्थाश्रमं कृत्वा सन्न्यासं च ततः परम् इन्द्रियाणि महाभागमादकानि सुनिश्चितम् अदारस्य दुरन्तानि पञ्चैव मनसा सह तस्माद्दारान् प्रकुर्वीत तज्जयाय महामते वार्धके तप आतिष्ठेदिति शास्त्रोदितं वचः विश्वामित्रो महाभाग तपा कृत्वाति दुश्चरं 3 वर्षसहस्राणि निराहारो जितेन्द्रियः मोहितश्च महातेजा वने मेनकया स्थितः शकुन्तला समुत्पन्ना पुत्री तद्वीर्यजा शुभा दृष्ट्वा दाससुतां कालीं पितामं पराशरः कामबाणार्दिता कन्यां तां जग्राहोडुपे स्थितः ब्रह्मापि सुसुतां दृष्ट्वा पंचबाणप्रपीडितः धावमानश्च रुद्रेण मूर्छितश्च निवारितः तस्मात् तुमपि कल्याण कुरु मे वचनं हितं कुलजां कन्यकां वृत्वा वेदमार्गं समाश्रय। जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितां प्रथमस्कन्धे व्यासेन गृहस्थधर्मवर्णनं नाम 14। श्री जगदम्बिकायै नमः। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान का भी स्पर्श करें अगला वीडियो तुरंत पाने के लिए। श्री जगदम्बिकायै नमः।